జల్లికట్టు కోసం మద్దతుదారులు నిర్వహిస్తున్న ఆందోళన హింసాత్మకంగా మారుతోంది. మెరీనా బీచ్ నుంచి ఆందోళనకారుల్ని బలవంతంగా తరలించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పోలీసులు. దీంతో బీచ్ ఏరియాలో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. జల్లికట్టుకు ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చినందున ఆందోళన విరమించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు పోలీసులు. మెరీనా బీచ్ ను ఖాళీ చేయాలని ఆందోళనకారులు కోరారు. అయితే నిరసనకారులు వినకపోవడంతో చెదరగొట్టేందుకు లాఠీచార్జ్ చేశారు. రెచ్చిపోయిన ఆందోళనకారులు మెరీనా బీచ్ సమీపంలోని ஐஸ் ஹவுஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லோனி பல வாகனாలకు நிப்பு పెట్టారు. என்னப்பா இப்படி எல்லாம் நடக்குது? இது ஆரம்பிச்சீங்க நீங்க. ஆரம்பிச்ச பையன் இவன் தான். இவரு ரகுன்ற இன்னொரு பையன், அவர் எங்க போனார்ல, எனக்கு காலைல பேசினாரு இப்ப காணோம். இந்த பையன் இவங்கெல்லாம் தான். இவங்க நேற்று நைட்டு வந்தாங்க, என்னென்ன பண்ணலாம் இது ஒரு நிரந்தர தீவு வேணும்ப்பா, எல்லாம் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கோம், இது என்ன நடக்குதுன்னா காலைல பேசிக்கலாம்ப்பா, 10 மணிக்கு வாங்கப்பா நான் அனுப்பிச்சிட்டேன். நான் என்கிட்ட காலையில இப்படி 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 ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஸோ காலையில் கேட்ட எல்லாரும் இதுக்கு முடிவு என்ன ஆச்சுன்னா, இல்லை சார் கவர்னரே சைன் பண்ணிட்டார் சார், நிரந்தர தீர்வு வந்துருச்சு சார்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நிரந்தர தீர்வு கிடைச்சிருச்சு, அதை போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா பசங்க கிட்ட? போக முடியாதுன்னா உள்ள போய் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. நிரந்தர தீர்வு கிடைச்சது, இது நம்ம சந்தோஷமா கொண்டாடணும். இந்த இடத்துல 7 நாள் நம்ம கஷ்டப்பட்டோம், இதை வந்து நம்ம ஹாப்பியா கொண்டாடணும். எல்லாரையும் அவர் சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமா கொண்டாடுற விஷயத்த வந்து இப்படி போரா நடந்துட்டு இருக்கு, இதை நான் உள்ள போய் பப்ளிக் கிட்ட சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சார். நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதுக்கு வந்து நான் ஒரு சில நண்பர்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி என்னை உள்ள விடுறதுக்கு கொஞ்சம் வழி விடுங்க சார்னு சொன்னேன். சார் நானும் ஒரு 2 hours ட்ரை பண்ணேன் சார், முடியல. அதுக்கப்புறம் எப்படியோ வந்து நான் இங்க உள்ள வந்து சேர்ந்துட்டேன் சார். நான் உள்ள வந்து சேர்ந்து நிரந்தர தீர்வு வந்துருச்சுங்க. நான் என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கில் கூட போட்டிருக்கேன் சார், நிரந்தர தீர்வு வந்துருச்சா, நம்மளுக்கு ஜெயிச்சிட்டோம், இங்க வந்து செலிப்ரேட் பண்ணோம். நாங்க எவ்வளவு பெரிய கேக் ஆர்டர் பண்ணோம்? 500 கிலோ கேக் நாங்க ஆர்டர் பண்ணல. இந்த பசங்க, இந்த மெரினா கடற்கரையில் இருக்க பசங்க, ஆரம்பிச்ச பசங்க கேக்கெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன்னா என்ன வேணா செலிப்ரேட் சரி சொல்லலாம்பான்னு நான் இங்க போனேன். நான் அதை சொல்லும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் சார் கேட்டுட்டு இருக்காங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். ஸோ இந்த சட்டம் வந்து நிரந்தர சட்டம்னு கவர்னரை அறிவிச்சுட்டாரு அப்படின்னு சொன்ன நம்பி நான் இங்க வந்திருக்கேன் சார். எல்லா சேனல்லையும் போயிட்டு இருக்கு சரிங்களா. அது பெரிய பெரிய ஆட்கள் அங்க என்ன சொல்றாங்க, பெரிய பெரிய ஆட்களை கேட்டு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க சார். அதுவும் உண்மைதான், அதையும் சொன்னேன். பெரிய பெரிய ஆட்களை கேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த சந்தோஷமான விஷயத்த செலிப்ரேட் பண்ணலாம்னு சொன்னேன் சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது சார் நடுவில் சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு குரூப் எழுந்து சம்பந்தம் இல்லாம பேசுறாங்க சார். இது வேணும் எங்களுக்கு, அது வேணும், இது வேணும், அது வேணும்னு கேக்குறாங்க சார். நம்ம கேட்டது ஜல்லிக்கட்டு சார், அது நிரந்தர தீர்வு கிடைச்சாச்சுன்னு சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச லாயர் கிட்ட பேசி எல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு போலாம் சார் அப்படின்னா வேற சம்பந்தம். இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல, நான் சொல்றேன், இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களே இல்லை சார். ஒரு விஷயம் வந்து கவர்மெண்ட்ல நம்ம சொல்றோம், அவங்க என்ன பண்றாங்க, மேல்முறையிடுறாங்க. அங்கிருந்து அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க கிட்ட இப்ப நிரந்தர தடை வேணும்னு சொல்றோம். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சட்டம் கொண்டு வரணும் எவ்வளவு லேட் ஆகும் சார், அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், பார்த்துருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த அவசர சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க, நம்ம சொன்னோன்னே அவசர சட்டம் கொண்டு வந்தோட நிரந்தர சட்டம் வேணும்னு கேட்கிறோம், அதுக்கும் சொல்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நடந்துடுச்சு அப்படின்னு காலையில் நான் எல்லா மீடியாலையும் பார்க்கும்போது நான் என்ன சொன்னேன்னா, இந்த நிரந்தரமா நம்மளுக்கு ஓகே ஆனதுக்கு நம்ம என்ஜாய் பண்ணோம். நம்மளுடைய முதல்வர் ஐயாவுக்கும் நம்ம, ஏன்னா நானே இங்க பேசியிருக்கேன், முதல்வர் ஐயா சீக்கிரம் போய் கேளுங்க ஐயா, இப்படிலாம் நான் பேசியிருக்கேன். ஸோ அது கவர்மெண்ட் ஒரு விஷயம் எடுத்து மூவ் பண்ணி போயிட்டு வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு நான் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். பிரதமர் ஐயாவுக்கும் பன்னீர்செல்வம் முதலமைச்சர் சிஎம்க்கும் மோடி ஐயாவுக்கும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து அவசர சட்டம் கொண்டு வந்து இப்ப நிரந்தர சட்டம். జల్లికట్టు కోసం మద్దతుదారులు నిర్వహిస్తున్న ఆందోళన హింసాత్మకంగా మారుతోంది. మెరీనా బీచ్ నుంచి ఆందోళనకారుల్ని బలవంతంగా తరలించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పోలీసులు. దీంతో బీచ్ ఏరియాలో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. జల్లికట్టుకు ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చినందున ఆందోళన విరమించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు పోలీసులు. మెరీనా బీచ్ ను ఖాళీ చేయాలని ఆందోళనకారులు కోరారు. అయితే నిరసనకారులు వినకపోవడంతో చెదరగొట్టేందుకు లాఠీచార్జ్ చేశారు. రెచ్చిపోయిన ఆందోళనకారులు మెరీనా బీచ్ సమీపంలోని ఐస్ హౌస్ పోలీస్ స్టేషన్లోని పలు వాహనాలకు నిప్పు పెట్టారు. దీంతో వాహనాలు కాలి బూడిదయ్యాయి. మంటలని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ఫైర్ సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తోంది.
మరోవైపు కోయంబత్తూరులోని కొడిషా మైదానంలో జల్లికట్టుకు మద్దతుగా నిర్వహిస్తున్న నిరసన ఉద్రిక్తంగా మారింది. నిరసనకారులపై లాఠీచార్జ్ చేశారు పోలీసులు. దీంతో ఖాకీలపై రాళ్లతో దాడికి దిగారు ఆందోళనకారులు. అటు చర్చలు జరిపేందుకు వచ్చిన మంత్రి వేలుమణి పోలీస్ కమిషనర్పై దాడికి దిగారు ఆందోళనకారులు. వెనక్కి వెళ్లిపోవాల్సిందిగా నినాదాలు చేస్తూ రాళ్లతో దాడి చేశారు. దీంతో కొద్దిసేపు పోలీసులకు ఆందోళనకారులకు మధ్య తోపులాట జరిగింది. జల్లికట్టుపై ఆందోళన విరమించాలని తమిళ ప్రజలకు సూచించారు కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్యనాయుడు. జల్లికట్టుని రెగ్యులరైజ్ చేసేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయన్నారు. జల్లికట్టుపై నిషేధం విషయంలో తమ ప్రభుత్వాన్ని బాధ్యుల్ని చేయొద్దని సూచించారు. కాంగ్రెస్ డీఎంకేలు చేసిన పాపమేనన్నారు. ఇందులో బీజేపీ అన్నా డీఎంకేలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు వెంకయ్య. I would appeal to people of Tamil Nadu, please give up the agitation. The state government have issued an ordinance which is supported by the central government. There are problems associated. The matter is being heard in the Supreme Court and governments are rule bound and duty bound. Some political parties are trying to convert it into a political battle. Some are trying to create anti-center feeling. Center is led by Narendra Modi. What is the mistake Narendra Modi government has done? And Congress party is supporting this. DMK is supporting it. If at all there are any culprits in this, number one, responsibility lies with the Congress. Number two, responsibility lies with the DMK. ADMK is not responsible. BJP is not responsible. 2006, Madras High Court banned Jallikattu. Modi was not Prime Minister. 2009, Tamil Nadu government passed a regulation of Jallikattu Act, giving conditional permission. 2010, Supreme Court also gave conditional permission to Jallikattu under the provisions of TNR JA for a period of 5 months starting from 15th January of every year, of any year. 2011, July 11th, the Ministry of Environment and Forest under Jairam Ramesh of the Congress party banned the use of bulls as performing animals, effectively banning the traditional sport of Tamil Nadu, Jallikattu. 2011, UPA was in power. Congress was heading the government. DMK was a coalition partner. They have done it. And how do you criticize Modi? And then 7th May 2014, Supreme Court struck down the TNRJA banning sport altogether when the UPA was in power. January 2016, please note, the Minister of Environment and Forest under our government have amended the notification of 2011, allowing Jallikattu and bullock cart races across some of the states. July 2016, the Supreme Court on a petition filed by Animal Welfare Board and PETA, represented by Abhishek Manu Singhvi, Congress leader, Congress spokesman, overturned the Modi government decision and once again banned Jallikattu. He appeared Congress party. You pass the legislation banning. You appear before the Supreme Court to argue against Jallikattu. And 2016 Congress party in a manifesto election says that promised to ban Jallikattu if voted to power. That's why I appeal youngsters, please call off the agitation, resume your studies, and I hope that everybody will understand this. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ప్రారంభమైంది. జల్లికట్టుపై ముసాయిదా బిల్లును కాసేపట్లో అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టనుంది పన్నీర్ సెల్వం సర్కార్. అసెంబ్లీలో బిల్లు పాస్ చేసిన తర్వాత రాష్ట్రపతి ఆమోదం కోసం పంపనున్నారు. ప్రణబ్ సంతకంతో ముసాయిదా బిల్లు చట్టంగా మారుతుంది. దీని ద్వారా రాష్ట్రంలో సాంప్రదాయ క్రీడా నిర్వహణకు ఎలాంటి అవాంతరాలు కలగకుండా ప్లాన్ చేస్తోంది పన్నీర్ సెల్వం సర్కార్.
జల్లికట్టు ఆర్డినెన్స్ విషయంలో అటు ప్రభుత్వంతో పాటు మద్దతుదారులు ఇద్దరూ విజయం సాధించారన్నారు తమిళనాడు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రాజగోపాలన్. మరో 3 రోజుల్లో రిపబ్లిక్ డే ఉండటంతో మెరీనా బీచ్ నుంచి ఆందోళనకారులు ఖాళీ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. మెరీనా బీచ్ శ్రీలంకకు బార్డర్ కావడంతో జల్లికట్టు ఉద్యమంలో మావోయిస్టులు, ఎల్టీటీఈ ఉగ్రవాదులు చేరే అవకాశం ఉందన్నారు. कल रात से माओइस्ट, अल्ट्रा माओइस्ट, एलटीटी लोग उधर घुस गया है. ये पुलिस इंटेलिजेंस चीफ से मैं सुबह बात किया था, तमिलनाडु पुलिस इंटेलिजेंस चीफ से, उन्होंने साफ साफ कह रहे थे उसको मुश्किल पड़ा है, नहीं तो ये एंटी इंडिया स्लोगन भी उधर शुरू कर दिया है. ये बॉर्डर स्टेट है, अगल में श्रीलंका है, श्रीलंका से एलटीटी लोग घुस गया, तमिल लोग, इसीलिए तो सफाई कर दिया है, वो रास्ता साफ हो गया. स्टूडेंट एजुटेशन तो सक्सेस है, एट द सेम टाइम सरकार को भी सक्सेस है. स्टूडेंट एजुटेशन को लीडरशिप नहीं है, इसीलिए ये सारा कहानी है टोटल मन पर रख करके कल रात को डिसीजन लेकर के आज सुबह 4 बजे